बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हूँ। जो एक क़यामत का समा था, जो एक यहाँ पर सैलाब आया, उसके बाद की सूरत हाल आपको आगाह कर रहे हैं। और ये मकाम है दर्रा का। यहाँ पर जो है अभी तक कोई इमदादी सरगर्मियाँ नहीं शुरू हो सकी, क्योंकि यहाँ पर रास्ता बंद था और पैदल हम नीचे पहुँचे हैं निज़ामों से। वहाँ पर पहली जो रुकावट हुई थी, वहाँ पर जो पहला पुल था वो तबाह हुआ था। उसके बाद अब ये दर्रा का मकाम है। यहाँ तक जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जो टीमें हैं वो पहुँच चुकी हैं, इमदादी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। लेकिन ये जो जगह है ये इस वक्त खंडरात का मंज़र पेश कर रही है। यहाँ पर ख़ास तौर पर एक दिन पहले सैलाब से यहाँ पर जो है वो शादी की, और ये सामने आप जो घर देख रहे हैं, इस घर के तकरीबन जो हैं वो 20 से 25 लोग जो हैं वो इस सैलाब से बदतरीन मुतासिर हुए, और जितने लोग यहाँ पर थे वो सब लोग जो हैं वो शहीद हो गए। ये आप जगह देख रहे हैं। अब मैं इस मकाम से आपको दिखाता हूँ कि ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर ना तो कभी पानी गुजरा और ना ही कोई यहाँ पर, ये बिल्कुल ओपन एरिया था। यानी आप अगर सामने देखें तो वो पहाड़ हैं, तो इसी तरह बिल्कुल ये ज़मीन जो है वो बराबर थी। लेकिन अब इस तरफ आपको बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं, और ये घर है, ये बाउंड्री थी। अब इस घर के आपको दोनों तरफ से अगर मैं दिखाऊं तो दोनों तरफ से आपको जो है वो ऐसे नज़र आएगा कि जैसे ये घर पहाड़ों के अंदर या दरिया के अंदर था। और अब ये देखें क्या मंज़र पेश कर रहा है। यहाँ पर जो है वो ज़िंदगी के आसार नज़र नहीं आ रहे, जबकि यहाँ पर इतने ज़्यादा घर थे। ये आप देख सकते हैं, ये सारी जो जगह है यहाँ पर तो इन पत्थरों का नामो निशान नहीं था। आप वो देखिए, वो सामने दूर जो एक छोटी सी नदी थी वो बस थी, यहाँ पर घर थे। और ये जो घर थे बिल्कुल ठीक, और यहाँ पर शादी की तकरीब थी ये घर इसमें। और ये बताया गया जो सामने जगह है, सामने यहाँ पर घर था, यहाँ पर शादी की तकरीब थी। यहाँ पर लोग तकरीबन को 30 से 35 लोग, वो लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए। उनमें मेहमान जो है वो बाहर से आए हुए थे, और यहाँ पर शादियाने बज रहे थे। यहाँ पर खुशियों के शादियाने थे जो कि चंद लम्हों के बाद मातम में बदल गए। यहाँ पर लोग जो हैं वो मुस्कुरा रहे थे। शादी ब्याह की तकरीब होती है तो लोग जो हैं वो दूर दूर से आते हैं, आपके अज़ीज़ व क़ारब आते हैं। यहाँ पर वो जो शादी वाला घर होता है उसके मंज़र तो आप ख़ुद बेहतर जानते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये सैलाब आया, और इस सैलाब ने जो है इस घर की खुशियाँ जो हैं वो मातम में तब्दील कर दी। तो ये मंज़र है। मैं आपको यहाँ पर लोगों से गुफ्तगू भी करूँगा, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है। अब जितने बड़े बड़े दरख्त थे वो जड़ों समेत जो रास्ते में आते गए, तो वो जड़ों समेत जो है वो नीचे बहना शुरू हो गए। आपने देखी थी तो ये देखें, ये वो दरख्त है। यानी रास्ते में जो चीज़ आई वो अपनी बुनियाद से जो है वो हट्टी गिरी, और फिर उसके बाद जो है ये पत्थर अपना रास्ता ख़ुद बनाते गए, पानी रास्ता ख़ुद बनाता गया। कहते हैं कि जो पानी और आग, ये दो जो मौतें होती हैं ये बड़ी खौफनाक होती हैं। अल्लाह ताला सबको ऐसी अमवात से, ऐसे हादसात से महफूज रखे। लेकिन ये आपके सामने वहाँ से ये पत्थर, ये सारे पत्थर, जब इससे पहले ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक पत्थर नहीं था, ये सारी ओपन जगह थी। और जब वो सैलाब आया पत्थरों का तो उसने सब कुछ तबाह कर दिया। ये सामने ये घर है। अब ये घर के मैं लोअर साइड पर हूँ। अब आप ये देखें कि किस तरह पत्थरों ने अपने रास्ता बनाया। ये घर की ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट है, और बड़ी मजबूत है कंक्रीट के साथ। वहाँ से देखें पत्थर दाखिल हुए, पानी दाखिल हुआ, और उसने तबाही मचाते हुए जो है यहाँ से आगे निकल गया। और ये साइड बिल्कुल इस तरह थी कि यहाँ पर कोई भी पत्थर इससे पहले नहीं था। ये आप देखें, ये मैं बिल्कुल मिड में खड़ा हूँ, और ये घर है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि पूरा घर जो है वो यहाँ पे तबाह हो चुका है, तबाहशुदा हाल है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यहाँ पर अभी तो फैमिली के लोग नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा मुतासिर हुए तो वो यहाँ से मुंतकिल हो गए हैं। लेकिन ये इस वक्त जो है इस घर की सूरत हाल है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरी जानिब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इतने बड़े बड़े दरख्त, इतने बड़े बड़े पत्थर, वो रुई के गालों की मानत जो है वो बने हुए थे। यानी इस तरह पत्थर आ रहे थे जिस तरह कोई फुटबॉल आप ऊंचाई से फेंकते हैं तो वो टिप टिप करके आता है मुख्तलिफ उसकी शक्लों में। तो यहाँ पर इन पत्थरों की ये सूरत हाल थी।
یہ آپ دیکھیں یہاں سے جب یہ پتھر یہاں سے آ کے ٹکرائے تو اس نے یہ پورا گھر تباہ کر دیا. یہاں پر راستے میں جو چیز آتی گئی وہ تباہ ہوتی گئی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیرے بنے ہوئے تھے, یہاں پر لوگ رہتے تھے, یہاں پر رہائش تھی لوگوں کی. یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنے اوپن, یعنی آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ لوگوں کے کپڑے نظر آئیں گے. یہاں پر آپ کو جگہ جگہ بچوں کے کھلونے نظر آئیں گے جو اس وقت پوری داستان بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر قیامت کا منظر تھا. یہاں پر لوگ جو ہیں انہیں اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ یہاں سے کسی اور جگہ منتقل ہو سکتے. تو یہ صورتحال ہے. یہ فزکس لیبارٹری, یعنی یہاں پر شاید کوئی سکول بھی تھا جو اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. تو یہ ایک نمبر پلیٹ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے, یہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے. یا تو یہ اوپر جو قدر نگر ہے جہاں پر ابھی تک ایکسیس نہیں ملی, یا تو یہ وہاں سے آئی ہوگی, یا پھر یہاں پر پاس ہی اسکول بھی ہیں, کیونکہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس جگہ میں صرف وہ لوگ بچے جو گھروں سے باہر کام کے لیے گئے ہوئے تھے. یہاں پر صرف وہ لوگ بچے جو یا تو گھروں سے باہر کام کے لیے گئے ہوئے تھے, اور یا پھر وہ لوگ جو ہیں بچے جو ہیں وہ اسکول گئے ہوئے تھے. یعنی اسکول یہاں سے تھوڑا سا دور ہے. جو اسکول میں بچے گئے وہ جتنے لوگ تھے وہ شہید ہو گئے. یعنی یہاں سے جو سیلاب آیا وہ اس گھر سے اگر کوئی شخص تھا تو اس کی 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور جو ہے وہ اس کا جثہ خاکی جو ہے وہ ملا. تو یہ درہ کا علاقہ ہے. قدر نگر سے پہلے یہ گاؤں آتا ہے, اور اس سے نیچے نظاموں ہے. نظاموں کی ہم نے آپ کو صورتحال جو ہے وہ ساری بتائی, اور یہ جگہ جو ہے وہ قدر کی ہے. یعنی اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ درمیان میں گھر آ چکے ہیں. میری بائیں جانب بھی بہت بڑا ایریا جو ہے وہ پتھروں سے اب ڈھک چکا ہے, اور میرے دائیں جانب بھی یہی صورتحال ہے. آپ یہ حساب لگائیں کہ یہ 50 فٹ کی لیک ہوگی, اور اب یہ کوئی 500 فٹ یا 700 فٹ یا بہت بڑی, یعنی جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے وہاں تک جو ہے یہ سارے پتھر جو ہیں یہاں سے آئے ہیں. السلام علیکم, آپ ادھر کی رہائشی ہیں سر؟ جی میں ادھر سے. اچھا, آپ ادھر سے آئے ہیں. میرا چاچا کا گھر. آپ کے چاچا کا گھر ہے. تو یہ میں ان سے بزرگوں سے بات کرتا ہوں, ان سے ڈیٹیل سے, کہ یہاں پر کیا مناظر تھے, کون لوگ کتنے لوگ متاثر ہوئے. یہاں پر صرف وہ لوگ بچے جو یا تو گھروں سے باہر کام کے لیے گئے ہوئے تھے, اور یا پھر وہ لوگ جو ہیں بچے جو ہیں وہ اسکول گئے ہوئے تھے. یعنی اسکول یہاں سے تھوڑا سا دور ہے. جو اسکول میں بچے گئے وہ جتنے لوگ تھے وہ شہید ہو گئے. یعنی یہاں سے جو سیلاب آیا وہ اس گھر سے اگر کوئی شخص تھا تو اس کی 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور جو ہے وہ اس کا جثہ خاکی جو ہے وہ ملا. تو یہ درہ کا علاقہ ہے. قدر نگر سے پہلے یہ گاؤں آتا ہے, اور اس سے نیچے نظاموں ہے. نظاموں کی ہم نے آپ کو صورتحال جو ہے وہ ساری بتائی, اور یہ جگہ جو ہے وہ قدر کی ہے. یعنی اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ درمیان میں گھر آ چکے ہیں. میری بائیں جانب بھی بہت بڑا ایریا جو ہے وہ پتھروں سے اب ڈھک چکا ہے, اور میرے دائیں جانب بھی یہی صورتحال ہے. آپ یہ حساب لگائیں کہ یہ 50 فٹ کی لیک ہوگی, اور اب یہ کوئی 500 فٹ یا 700 فٹ یا بہت بڑی, یعنی جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے وہاں تک جو ہے یہ سارے پتھر جو ہیں یہاں سے آئے ہیں. السلام علیکم, آپ ادھر کی رہائشی ہیں سر؟ جی میں ادھر سے. اچھا, آپ ادھر سے آئے ہیں. میرا چاچا کا گھر. آپ کے چاچا کا گھر ہے. تو یہ میں ان سے بزرگوں سے بات کرتا ہوں, ان سے ڈیٹیل سے, کہ یہاں پر کیا مناظر تھے, کون لوگ کتنے لوگ متاثر ہوئے.